Hello everyone, good evening and welcome to Matrix Digital. Matrix Digital को ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ and ଆଜି ଆମେ trains ର ଆଉ କିଛି problem କରିବା ଠିକ ଅଛି and ସମସ୍ତେ ମତେ ଫଟାଫଟ comment କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ voice ଠିକ ଠାକ audible ହଉଛି and ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା slide ବି properly visible ହଉଛି then we will start this session. Okay, ଠିକ ଅଛି everything is all okay. ହୁଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଓକେ ଓକେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ହୁଁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ଆମେ କରିଥିଲେ ବେସିକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିବା ମାନେ କିଛି ଟ୍ରିକି ଜିନିଷ କଣ ହେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ ହଉନି ମୋର ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ତ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମର ଯୋଉ ହେଲା ଯୋଉ ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା କିଏ ବି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଥିବେ ମେ ବି ସେଇଟା ଭିଜିବଲ ହଉଥିବ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମତେ ପିନ୍ କରିନିଅ ଠିକ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ ଅପସନ ଅଛି ପିନ୍ କରିନିଅ ପିନ୍ କରିନେଲେ ହେଲା କଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ବାକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଛି ତେଣୁକରି ତମେ ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତମେ ସେ ଜିନିଷ କରିଦିଅ ହେଲେ ହେଇଯିବ ଓକେ ଫାଇନ୍ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ସୋ ସେସନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମ୍ୟୁଟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିବ କେବଳ ସେଇ ସମୟରେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ ଠିକ ଅଛି ମଝିରେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ ନାହିଁ ଅନନେସେସରି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଦିୱାଲି କାଲି ଯାଇଛି ଆଜି ବି ପୁଣି ଦିୱାଲି କିଛି ଜାଗାରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାଲିଥିବ ତ ମତେ ପାଠ ପଢିବାରେ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୟାକରି ପାଳନ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଫାଇନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସେସନରେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ ବାକି ତକ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ସବୁ କଭର କରିଦେବା ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରେନ ର ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ମାନେ ଆଇ ହୋପ କି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଟାଇମ ସ୍ପିଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସେସ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଉପରେ ତିନିଟା ସେସନ ନବାର କିଛି ମତଲବ ବନିଯାଉନି ତ ତେଣୁକରି ଏ ଯାହା ରିମାଇନିଂ ଅଛି ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦବା ଟ୍ରେନର ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରେନର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କର ଠିକ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ସେସନରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ତାରି ଉପରେ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦଉଛି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କର ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କେମିତିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଠିକ ଅଛି ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ଦେଖ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଅଛି ତାର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା ସୋ ଟ୍ରେନର ତମକୁ କଣ କଣ ଗିଭେନ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିଟେଲରେ ଲେଖୁନି କାହିଁକି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିଟେଲରେ ଲେଖିବା ପୁଣି ତାକୁ ପଢିବା ପୁଣି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ଏତେ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ମାନେ କଣ କହିଲ ସମୟ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ କେମିତି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା ଏଇ ସେସନରେ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା କନକ୍ଲୁଡିଂ ସେସନ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ସୋ ଟ୍ରେନର କଣ ଦେଇଛି ନା ଲେନ୍ଥ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କଣ ନା ଟ୍ରେନର ଲେନ୍ଥ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା 250 ମିଟର ଦେଇଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଟ୍ରେନର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଦେଇଛି ଏଟା ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ତମକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ସୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲେନ୍ଥ ତମକୁ କେତେ ଦେଇଛି ନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲେନ୍ଥ ତମକୁ ଦେଇଛି 350 ମିଟର ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଥିଲା 350 ମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲେ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ କେତେ ଦରକାର ଟାଇମ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଟାଇମ କେତେ ଦେଇଛି ନା ଟାଇମ ଦେଇଛି ତମକୁ 50 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି 50 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ ଦେଇଛି ତ ଗୋଟେ 250 ମିଟର ଟ୍ରେନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 350 ମିଟର ଲେନ୍ଥକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ 50 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ ନିଏ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ ପଚାରୁଛି ସେ ପଚାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୟେସ୍ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି क्वेश्चन तो କିଛି କରାହେଇନି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ଯଦି କୁହ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କଣ ନା ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ଏତିକି ଡାଟା ତମକୁ ଗିଭେନ ଦେଲା ପରେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ଏଇଆ ପଚାରୁଛି ହେଲେ କଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 230 ମିଟର ଲେନ୍ଥ ହୁଏ ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ କେତେ ଟାଇମ ନବ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା ୟାରି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ କଣ କହିଲା କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଆନାଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠିକ ଅଛି ସୋ ଆନାଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି F1 ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେର
अच्छी तुम केते 230 मीटर अच्छी 230 मीटर अच्छी ठीक अच्छी ताहले से पचारछि एई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिया पई केते टाइम से नबो बस एति सब क्वेश्चन को पचारछि देखिबा केते जण क्वेश्चन करि पाछ ट्रेडिशनल मेथड तुम करि परिबो देखो ट्रेडिशनल मेथड रे जो माने करछो आ जो माने माने टेक्निक किसी जानिछो यदि करछो ठीक अछि हला जो पटे करछो करो मते खाली आंसर को अछि केते समय रे 230 मीटर हमर जो हला प्लेटफॉर्म अछि ताको नबो हला क्रॉस करिया पई ओके आराम से काम डाउन व्यस्त होनी तरबर होनी क्वेश्चन देखो शीशा करो फास्ट दबाटा माने कौन कहलो प्रिफरेंस दियोनी प्रिफरेंस दियो जे ठीक करके दबाटा ठीक अछि हाँ ठीक अछि देखो तमे ट्रेडिशनल मेथड एमितिया करि पारथंतो तुमको ट्रेन रो लेंथ दे देछि प्लेटफॉर्म रो लेंथ दे देछि आउ तुमको हला कोन सेतकी जीवा पई केते समय देछि 50 सेकंड दे देछि ताहने तमे सेटु स्पीड बाहर कर परिबो स्पीड रो फॉर्मूला कोन स्पीड रो फॉर्मूला होछि डिस्टेंस बाय टाइम ठीक अछि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो माने नुआ अछि सेशन ने से माने भी बुझी जीवो तनकर मु डिटेल टिके लिखुछि ठीक अछि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम त डिस्टेंस से केते जायछि 250 मीटर प्लस 350 मीटर टोटल जायछि यानी कि केते 600 मीटर जायछि हैला आउ टाइम केते नैछि 50 सेकंड रो टाइम नैछि त हैला ताले हमको एठी स्पीड बाहर जिवो ठीक अछि हमर कोन बाहर जिवो स्पीड बाहर जिवो काहे कि ये तो 0 0 कटि गला 12 50 60 तो 12 12 मीटर पर सेकेंड ठीक अछि एटा स्पीड बाहर गला ए स्पीड बाहर गला जति तमे एठु वाला कोन आराम से एटे टाइम बाहर कर परिबो केमते बाहर कर परिबो टाइम इक्वल टू कोन टाइम इक्वल टू कोन हो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड एमते करथिबो ठीक अछि जो मन नॉर्मल मेथड करथिबो सब एमते करथिबो तो डिस्टेंस केते थिला 230 प्लस हला केते 250 टोटल केते हे गला को 480 480 मीटर क्रॉस करिवो बर्तमान स्पीड तार केते अछि 12 मीटर पर सेकंड ताले हला कोन हला 1248 यानी कि 40 तो टाइम केते नबो 40 सेकंड रो टाइम नबो ठीक अछि सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड जो तक हमें जिंस गुडा को सॉल्व करू ठीक अछि किंतु आमे जदि टिके माने शॉर्टकट रे करबाक चाहबा आ टिके जल्दी करबाक चाहबा ताले कोन ना आमे गोटा आ गोटे मेथड करबे जो तक हम टिके जल्दी कर परबा ठीक अछि केमते करिबा ना देखो तुमको दे देथिबो हला ट्रेन रो लेंथ दे देथिबो माने करो ट्रेन रो लेंथ हला l दैट इज 250 मीटर एठी गिवन अछि सेमिति का तुमको देथिबो हला कोन ना दीटा प्लेटफॉर्म अछि माने करो गोटे हला x अछि आ गोटे y अछि x रो लेंथ माने करो 350 मीटर ठीक अछि आ हला कोन एठी y रो लेंथ केते देछि 230 मीटर हे गला तापर जणको जीवा पई केते लागुची ना मन करो t1 समय लागुची दैट इज 50 सेकंड आ t2 टा तुमको पचारछि t2 टा केते हबो बस एतकी जिंस तुमको पचारछि ताहाले तमे कोन करिवो ताहाले तमे सिंपल कथा गोटे जिंस मन रखियो वाला कोन ना तमरो t2 बाय t1 इक्वल टू l plus y divided by l plus x हैला मन रहिला t2 by t1 equal to l plus y divided by l plus x हैला याको पकै दो सीधा बाहर जीवो देखो तुमको t1 गिवन अछि t1 टे एपटे आनी मल्टीप्लाई कर दो पछरे l plus y by l plus x बाहर कर परिबो लेंथ तुमको गिवन अछि 250 मीटर y टा हैला तुमको गिवन अछि 230 मीटर x टा तुमको गिवन अछि 350 मीटर हैला कर परिबो क्वेश्चन एमते कर दबो त कोन जल्दी आंसर बाहर जो डायरेक्ट कटाकटी करी आंसर कर दो माने एठी थरे बाहर कर सारलो पुनी ताको नै कि सेपटे पुट करिवो एमते करिया अपेक्षा सीधा कर दबो एठरे डायरेक्टली आंसर बाहर जो बुझिए ना का को डाउट रहला को डाउट रहला का को जो माने नुआ छुआ छो फियरलेसली आराम से क्वेश्चन पचारि परिबो तमरे जहां भी डाउट थिबो हमें क्लियर करया को चेष्टा करिवो ठीक अछि एंड शॉर्टकट जो जिंसडा बता होची तार रीजन हला एया
जे एग्जामिनेशन ने हमको एते सारा लंबा चौड़ा एलाबोरेट करके करिया टाइम नता कि एग्जामिनर सेटा देखिबो भी नहीं। एग्जामिनर कोन देखिबो ना मते करेक्ट आंसर दवार अछि तम करेक्ट आंसर रे टिक बसिचो कि नहीं, तमे भूल भाल मेथड कोन पके कि भी ठीक आंसर बार करछो सेटा भी एग्जामिनर देखिबो नहीं। एग्जामिनर केवल केवल देखिबो मोर हल्ला एई ऑप्शन टा टिक मारा आइछि माने एई ऑप्शन टा ठीक अछि, पिलाटा से ऑप्शन टा ठीक मारछि ना नहीं, दैट्स इट। ठीक अछि। तो तेरे जिनस गुड़ा हमको जानवा उचित जे केमिति आमे जल्दी जिनस करबा ट्रेडिशनल टेक्निक जानथिबा दरकार। या मन कर गोटे गोटे एग्जामिनेशन थाए तुम कर साइथिबो टाइम बळिथिबो शॉर्टकट मन पड़े ट्रेडिशनल मेथड कर दबो। ट्रेडिशनल मेथड कर दे तमर हला कोन ना आंसर टा भी बाहरी गला आ तुम जो से जिनस छाडी देई थांतो सेत पे हला कोन ना तुम जिनसटा करि देलो आराम से बुझेला। ओके जिबा आ गोटे टाइप रो प्रॉब्लम को जिबा आ गोटे टाइप रो क्वेश्चन सिमते करबा। आ गोटे टाइप रो क्वेश्चन एमते तुमको देइचे हला कोन ना गोटे स्टेशन अछि हला गोटे स्टेशन अछि मन करे ए आ गोटे स्टेशन अछि मन करे बी हला। वर्तमान कोन हेची दीटा ट्रेन अछंती आ दीटा ट्रेन कोन करचंती ना दी ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर माने परस्पर आड़ को जाउछंती हला। तुमको जो सेई वाला मेथड बतिथली मन अछि ना ये गोटे ए स्टेशन अछि मन कर ये गोटे बी स्टेशन अछि। वर्तमान ए स्टेशन रो गोटे ट्रेन बाहरुची आ बी स्टेशन गोटे ट्रेन बाहरुची दी जण परस्पर आड़ को आछंती ठीक अछि। वर्तमान कोन कहिला वर्तमान तुमको क्वेश्चन कहिला हला कोन ना तमरो स्पीड दे दैछि हला जनकर स्पीड देछि केते 150 किलोमीटर पर आवर जनकर स्पीड एतकी देछि आ जनकर स्पीड केते देछि 130 किलोमीटर पर आवर। ओके क्वेश्चन एतकी दे देला तापर कोन कहला ना दीटा ट्रेन कोन करे ना परस्पर को देखा करिवे ऑब्वियसली ये एपटे आसुची सी सेपटे आसुची सो जो डीडीएलजे स्टाइल ठीक अछि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो ये एपटो जाउची सी सेपटरो आसुची हां तो से बडा हला कथा। तो तेन करे एटे कोन हला ना हमरो ये 150 किलोमीटर पर आवर सी हला कड 130 किलोमीटर पर आवर आसुची। वर्तमान कोन हला देखो ना दीटा ट्रेन परस्पर को बीट करिवे हला। It is found that one train covers 20 kilometer more than the another train ठीक अछि। एटा देखाइ जे कोन ना गोटे ट्रेन टा कोन ना आउ गोटे ट्रेन थारो 20 किलोमीटर अधिका डिस्टेंस कवर करछि ताना अधिका डिस्टेंस ता किए कवर करथियो कि डेफिनेटली ए जो 150 किलोमीटर पर आवर जे जाइछि से कथा कहू जे हला कोन ना गोटे ट्रेन टा कोन करछि ना अधिका डिस्टेंस माने मने करो ये x डिस्टेंस कवर करछि तो ये कोन होइछि ना x प्लस 20 डिस्टेंस कवर करछि 20 किलोमीटर लाग दछ हला एतकी डिस्टेंस कवर करछि हला। ताले कोन पचला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस ए आउ बी भितरे डिस्टेंस केते ए दीटा स्टेशन जो अछि ए दीटा स्टेशन भितरे डिस्टेंस ता केते क्वेश्चन एती पचारछि डिस्टेंस इक्वल टू ट्राई करो सॉल्व करने पे जो वाला बेसिक जिंस गुडा कहितली सेई भला बस पकेबो आंसर आराम से भारिबो। स्वाई तुमको कोन जो कोन ओलंपिक रेस दौड़ियार अछि ना कोन आराम से बस के आंसर दियो थरे अधा दे दछु थरे फाळे दे दछु आराम से बस की दियो सदा बड़े अधा तेढ़ा फाळे आंसर दछु हां कार आंसर बाहरला जनरल वाला मेथड पकाओ जनरल वाला मेथड पकई के करो तापर मु तुमको बतेबे जे केमते तमे हला इजीली ताको शॉर्ट कर परिबो। सर एक्स वैल्यू पचासन तो कोन कहिछि सर एक्स टोटल वैल्यू पचारले कि आ सार पचारले फाइनल डिस्टेंस ए आ बी भितरे केते ओहो जे पचारछि फाइनल डिस्टेंस माने दीटा स्टेशन भितरे डिस्टेंस केते पचारछि मु कहली जदि x टा जदि जणे चलीछि तने डेफिनेटली आटा x + 20 चल न देबो सी जेतो वाला कोन 20 किलोमीटर दिए चलछि सेटा मु मेंशन करछि।
हला What के are कलो you? Oh, हला ओके देखो केमतिका हमें क्वेश्चन को सॉल्व करबा केमतिका देखो सर हला सर हम्म 280 किलोमीटर पचार हाँ सेटा ठीक अछि ओके मु बताउछ देखो केमतिका हमर ये जिंसटा करा जिवो देखो हमर तुमको दे देथला स्टेशन ए और स्टेशन बी ठीक अछि दीटा स्टेशन रो वर्तमान दीटा स्टेशन रो कोन हैला फास्ट ट्रेन टा जोटा सेटा डेफिनेटली 20 किलोमीटर दी चलते जेतु से अधिक स्पीड रे अछि हे गला ताहले आमे कोन करबा ना ए जो डिस्टेंस जो देछि हैला आउ एठी जो डिस्टेंस देछि हैला एठी कोन देछि स्पीड देछि एठी देछि डिस्टेंस वर्तमान देखो दीटा को ट्रेन समान टाइम नै चलना जहां भी डिस्टेंस मन कवर करछन समान टाइम नै चलना मने कर मु कहूची समान टी टाइम नै चंती हैला परस्पर को मीट करिया पई ठीक अछि तो वर्तमान हैला मु कोन करबी ना मु वर्तमान कोन करबी ना वर्तमान ए जो x + 20 जो चलीची मु कोन करबी ना कोडे इक्वेशन बनेली हैला डिस्टेंस इक्वल टू कोन ना स्पीड इनटू टाइम यानी कि एठी जो 150 टी लिखि पारि ठीक अछि हे गला वर्तमान नेक्स्ट जिंस कोन हैला ना हमको एठू खाली x टा रखिवार अछि आरो जिंसटा आरप्रो निजर काई ना हमको x वैल्यू टा ही काम करिवार अछि देखो x इक्वल टू 150 t माइनस 20 एपटे रहि गला ओके सेमिति सेकंड ट्रेन कथा जति कहबा सेकंड ट्रेन x डिस्टेंस चलीची आउ स्पीड केते 130 किलोमीटर पर आवर टाइम केते नेची t टाइम नेची ठीक अछि ताहाले एठी हैला x इक्वल टू एतिकी रहिला एपटे x इक्वल टू एतिकी रहिला ठीक अछि ताहाले एई दीटा जिंस को जदि आमे बर्तन इक्वल कर दवा ताहाले सेठु हमर टाइम टा भारी जीवो ना ठीक अछि टाइम टा भारी जीवो ताहाले कोन हे जीवो देखो हमर एठी 150t - 20 देछि आ एठी देछि कते 130t देछि हैला तो मु कोन करूची ना एमित्या करूची हैला 150t - 20 इक्वल टू 130t लिख दउछि ठीक अछि तो 130t एपडो पळे से 20 सेपडो पळेबो 130 एपडो ले माइनस हे जिवो तने 150 - 130 इक्वल टू केते 20t ठीक अछि एंड 20t इक्वल टू मोर केते भारला इक्वल टू 20 कने -20 सेपडो गले +20 तने t इक्वल टू केते भारला t इक्वल टू 1 आवर भारला ठीक अछि तो टाइम टा मोर हला गोटे घंटा बाहरिला जति टाइम टा मोर गोटे घंटा बाहरिला ताने मु वर्तमान कोन बाहर करबी ना दीटा स्टेशन भितरे जो डिस्टेंस टा बाहर करबी ठीक अछि दीटा स्टेशन भितरे डिस्टेंस टा बाहर करबी ताने दीटा स्टेशन भितरे डिस्टेंस बाहर करबी तो x + 20 पके परिबिनी कारण x रो वैल्यू मते जणा नै ठीक अछि तकर मु आरो फार्मूला टा पकेबी कोटा पकेबी ना हमर जो ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करछि सी डिस्टेंस ट्रैवल करछि तार फार्मूला होछि कोन ना एठी हला 150t ये देछि 130t ठीक अछि मु ताको भी पके देबी तो कोन हे गला ना 150t + 130t माने मु डायरेक्टली लिखि दउछि एठी 280t हे गला हैला आ 280t मते t रो वैल्यू जणा अछि केते 1 आवर ठीक अछि तकर 280 into 1 जते बळे हे गला इक्वल टू 280 किलोमीटर हे गला ताले हला कोन हला ना मु दीटा जो स्टेशन अछि ता भीतर डिस्टेंस बार करले केते 280 किलोमीटर हे गला किंतु वर्तमान मु कोन करबी ना एते लंबा चौड़ा मेथड न करिकि मोटे शॉर्टकट वाला मेथड तुमको बतेबी जो से कि तमे क्वेश्चन को सॉल्व कर परियो ओके तो कोइत्रे कोन कोन देइतला देखो सबटु प्रथम हला कोन ना फर्स्ट और सेकंड ट्रेन नो स्पीड देइतला सो ये हला कोन T1 ट्रेन नो स्पीड केते 150 किलोमीटर पर आवर तापर हला कोन T2 ट्रेन नो स्पीड केते 130 किलोमीटर पर आवर दे दिछि ओके आउ कोन तुमको देइछि आउ तुमको देइछि हला कोन ना ताको भितरे जो हला डिस्टेंस रो गैप टा ठीक अछि डिस्टेंस रो गैप टा को मु मने करो d = 20 किलोमीटर नउछि एतकी जिंस देइछि एतकी जिंस देइछि जदी हमको
आंसर बाहर करिया पे कोन करिया हबो ना हमको कोन करिया हबो सबुठ प्रथमे देखिया हबो बड़ कोटा t1 टा बड़ तकरी t1 माइनस सॉरी t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2 इनटू d बस एतकी जिंस कर देबा हेले टोटल डिस्टेंस टा बाहर जिवो टोटल डिस्टेंस टा बाहर जिवो ठीक अछि ए फॉर्मूला पकेले हम टोटल डिस्टेंस टा दीटा स्टेशन भीतर बाहर कर दे परियो t1 plus t2 पके दियो 150 आ हला 130 इक्वल 280 एडी गैप टा केते हला 20 तो हला केते हे गला देखो ना हमर हे गला 280 डिवाइडेड बाय 20 और डिस्टेंस टा केते 20 so 20 कटि गला केते गला 280 किलोमीटर हे गला ओके सीधा पके देकी सीधा आंसर बाहर कर दबो डायरेक्ट गोटे प्रोसेस अच्छे ना बहुत लेंथी प्रोसेस को ना एमती का छोटो मोटो जिनस गुड़ा करके सॉल्व करने पड़ो हालांकि तुमको मन रखा मे बी डिफिकल्ट होते पारे बट है समटाइम्स कौन ना हमको टाइम बचे गले ये जिनस गुड़ा मन रखा पड़ो कहीं हमको निहाती दरकार टाइम बचेबा टाइम न बचेले आम अधिका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर परिबानी ना ठीक अच्छे अधिक क्वेश्चन जब आम अटेम्प्ट कर अलग पिला को बीट केमते करबा स्टेट लेवल रे तो जति कंपटीशन रही सेंट्रल लेवल रे तार केते गुडा मल्टीप्लाई हे जो तो कंपटीशन तो ठीक ठोड़ा नहीं ठीक अछि तो सेति पई जिंस गुडा को जानिबा निहाती दरकार हैला ए क्वेश्चन बुझि पालो समझ ना का को डाउट रहला को सर मोर 280 हां केमते रा बुझे 280 टी केमते हला तो देखो माने काई निया हला हमरो सरा कोच देखो मते डिस्टेंस जणा छी ये एतिकी डिस्टेंस जाई छी ठीक अछि आउ आरो ट्रेन टा एतिकी डिस्टेंस जाई छी मु चाहितले x plus 20 plus x करके करि पारथानी किंतु मते एठी x रो वैल्यू जोड़ा नै x रो वैल्यू जे तो जोड़ा नै मु बर्तन एटा पक्की के कोन करिवि किछि करि परिबिनी तो मु आरो पटरे देखुची हला कोन ना मु एठी तुमको हला कोन कहितली ना एतकी स्पीड रे जाउची आ टाइम टा से t नउची ताने स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ना सेटा डिस्टेंस रे फॉर्मूला हमें जानि छे डिस्टेंस इक्वल टू कोन ना स्पीड इनटू टाइम कोन स्पीड इनटू टाइम मु टाइम टा को एठी t नै छी टाइम इक्वल काई ना दी जण को समान टाइम नै छ ना टाइम इक्वल टू t नै छी तो बर्तन कोन हला ना मते एठी t रो वैल्यू पाइली मु एठी जो मु t रो वैल्यू पाइली तको डेफिनेटली मु एई फॉर्मूला रे प्रेफर करबी ना 150 into t एठी हे कला कोन होता 150 into t प्लस एटा हला कोन 130 into t हे गला ना टोटल डिस्टेंस को ये जतकी डिस्टेंस कवर करची आ ये जतकी डिस्टेंस कवर करची मिसे देले टोटल स्टेशन दिटा भीतर डिस्टेंस बालानी की गेटिंग बुझेला जे 50 लो क्वेश्चन बुझि पालो एटा मिसेले सर से एटा मिसेले माने स्टेशन भीतर डिस्टेंस टा बारिबो हबनी ना देखो एठी हला नेक्स्ट स्लाइड पूछो देखो देखो गोटे ट्रेन टा एठो बाहरला एति पर्यंत गला आ गोटे ट्रेन टा कोन हला ना एठो बाहरला एति पर्यंत गला ये मन कर स्टेशन ए ये हला स्टेशन बी ठीक अछि तो बर्तन से कहउची जे एई जो ट्रेन टा ये 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे जाई छी आ ये 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे जाई छी ठीक अछि वर्तमान दी जण आको गोटे पॉइंट रे पर्टिकुलर मीट करछन माने कर एटा से पॉइंट जोठी मीट करछन वर्तमान जो टाइम नै चंती टाइम दी जण आको समान नै चन ये डिस्टेंस अधिक कवर करते पारे जेतु 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे जाई छी किंतु टाइम टा सेम नै छी ना मन कर तमे आ तम सांगो तमे साइकिल रे बाहरलो तम सांगो वाला बाइक रे बाहरला ताहले तमे मन कर हला जो भुवनेश्वर रे कोठी अछ हला मन कर बाणी बिहार रे अछ हला आ तम सांगो अछि हला कोन कहलो से जे कि बरमुंडा बस स्टैंड रे अछि हला बर्ता कोन ना दी जण जाको जाई कि कोन हला ना तमे सेपटो साइकिल आसिला बर ए जो हमर बाणी बिहार रो सिया आसिला हला बरमुंडा रे हला कोन ना ये रे आसिला बाइक रे आसिला बर्ता दी जण को कोठी देखा हला ना दी जण को मन करो एठी देखा हला कोन कहलो तमर कोन कोनतेटा बोली होछ आचार्य बिहार की जयदेव बिहार कोठी गोटे देखा हला ठीक अछि ताहा दे बेसी डिस्टेंस के कवर कला से बेसी डिस्टेंस कवर कला
डिस्टेंस कम किए कवर कला तमे टी कम डिस्टेंस कवर कलो तो बर्तमान जिंस होची ए जे टाइम समान नेला ना तमे भी चलैथिलो कंटीन्यूअस साइकिल सी भी कंटीन्यूअस बाइक टा चलैथिला कथा होची ए तो समान टाइम नेलो किंतु तम स्पीड जेतो कम अछि सेले तमे कम डिस्टेंस कवर कर पेलो आ सी तुमको देखा करिया पई से बेसी डिस्टेंस कवर कला ठीक अछि तो दी जन को टाइम टा सेम डिस्टेंस से अधिका कवर करछि स्पीड बेसी से थिला तमे स्लो थिलो सेट पे तमे कम डिस्टेंस कवर कलो एति कथा बुझी हला तो तेनु करी हमर फार्मूला सिंपल फार्मूला अछि डिस्टेंस बाहर करिया पई हेले डिस्टेंस बाहर करिया को हेले स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम हैला जति सेमते भी न बुझ परछ एमतिया बुझ स्पीड रो यूनिट होची किलोमीटर पर आवर टाइम रो यूनिट होची आवर 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 कटि गला आंसर केते आसिला किलोमीटर आसिला ना मतलब किलोमीटर कहार यूनिट डिस्टेंस रो यूनिट ना एतके तो बुझो बुझी हला ना ओके सर तो बर्तन कोन हला ना तो तेन करी सी जो हला कोन ना डिस्टेंस हला जो कवर करके आसिला आ ये जो डिस्टेंस कवर करके आसिला मु ए फार्मूला टा लेके पकेली ए जो स्पीड इनटू जो टाइम तो स्पीड मते तो गिवन अछि ऑलरेडी 150 किलोमीटर पर आवर आ 130 किलोमीटर पर आ दि जन को समान टाइम नै छै मु माने कर तमरो टाइम टा को टी नै एतले आ टी रो वैल्यू भी मते जणा अछि तो डेफिनेटली मु एटा यूज करबी ना मते तो एक्स रो वैल्यू जणा पड़ी था ना तले मु एक्स रो वैल्यू पके देथांती मु आ ए फार्मूला सर पके मु देथांती एक्स रो वैल्यू पके करले एक्स रो वैल्यू तो सर बाहर भी जीवा ना सेमती टी सेम रखी कि यदि बाहर करले x + 20 हाँ डिवाइडेड बाहर बाय 15 से तो 130 पड़े होची x रो हाँ वैल्यू पुनी कोन करा जो सर x रो 130 बारले भी 2x + 20 वो 280 आसबो हाँ सेटा तो आगे एक्स रो आगे वैल्यू बाहर कल हाँ तो हाँ सीधा सीधा तुम कर दो डायरेक्ट कर दबो ना जस्ट जो मु पोर्ट्रेट x कले रो भी हबो हल एक्स रो वैल्यू x रो कले वैल्यू बाहर सीधा आइ गला एक्स रो वैल्यू बाहर गले सेटा को डायरेक्ट नॉर्मली पके देबो ये x + 20 आइछि से खाली x आइछि ना हे जो ओहो आगे आगे सर तो मु एपटे बाहर करी टी बाहर कली पुणी आ से एक्स साइड को जी मु एपटे एपटे बाहर करी करथले कोन अछि हेगल हला अच्छा आ गोटे क्वेश्चन करबे ठीक अछि सेमतिका अच्छा क्वेश्चन कोन दैछि देखो दीटा ट्रेन अछंती हला जणे पटना आ जणे हला कोटो आछि दिल्ली रो आछि ठीक अछि एई जो माने जिंसटा ना टिके भल से देखिबो हला कोन एई माने प्रॉब्लम टा पर्टिकुलर ठीक से देखिबो हला काहे कि एई टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे प्राय टाइम रे आसे ठीक अछि तो क्वेश्चन कोन देला टू ट्रेन्स लीव पटना फ्रॉम दिल्ली हला बर्तमान कोन ला दीटा ट्रेन अछंती हला कोन ना जो माने पटना पई रवाना हैचंती ना पटना रु रवाना हैचंती कोठी पई ना दिल्ली पई ठीक अछि पटना रो बाहर की दिल्ली के जाउछन हला जणे छाडला केते बेले 10 टा बेले आउ जणे छाडला 10:30 बेले ठीक अछि आउ ट्रैवल स्पीड दी जनकर अलगा अलगा ठीक अछि सब पटना टू दिल्ली मु बर्तन जाउची बिहार पटना रु दिल्ली को जाउची हैला तो एई टाइप रो क्वेश्चन जनरली पड़े एटा यूनि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन ठीक अछि पटना रु दिल्ली पर्यंत जीवो बर्तमान कोन हैची ना दीटा ट्रेन अछंती हैला ये गोटे ट्रेन से गोटे ट्रेन दीटा को ट्रेन जीबे बर्तमान ए दीटा ट्रेन रो स्पीड अलगा अलगा अछि हैला आ दी जन को डिपार्चर टाइम भी अलगा अलगा अछि जणे कोन कला ना 10 टा बेले छाडला हे गला आउ जणे कोन कला ना 10:30 रे छाडला हे गला सो जणे 10 टा छाडला जणे 10:30 रे छाडला जे 10 टा बेले छाडला ता स्पीड थिला केते 120 किलोमीटर पर आवर ओके आउ जणकर स्पीड केते थिला 150 किलोमीटर पर आवर थिला हे गला दी जनक सेम डायरेक्शन जाउछन हैला ताहले से कोन पचारची हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम पटना विल द टू ट्रेन्स मीट हैला पटना ठारो केते डिस्टेंस से दीटा को ट्रेन मीट करिवे एतकी हैला क्वेश्चन ठीक अछि माने केते एम्ति का गोटे डिस्टेंस आसीबो जो डिस्टेंस से कि कोना बोथ ट्रेन कोन करिवे ना मीट करिवे बोथ ट्रेन मीट करिवे से एई पाखरो सेई डिस्टेंस टा पचारछि सर 30 किलोमीटर नो
ठीक से देखो टिके एपट सेपट कौन करछो हेतु टिके बोल आसी कमेंट करो तापर मैं बुझाउछि कौन एक्चुअली जिंसटा रिलेटिव स्पीड रा एप्लीकेशन करियो पिला माने कहितली तुमको रिलेटिव स्पीड कोन रिलेटिव स्पीड रा एप्लीकेशन एटी पडिवो तो सीधा सीधा रिलेटिव स्पीड रा एप्लीकेशन करियो अच्छा देख मु बताऊँ देख जिनस ये जिते तुमको देला क्वेश्चन टा टिके भल से मार्क करिवो हला से कौन कौन क्वेश्चन देला फास्ट दीटा को ट्रेन रो स्पीड लिखिनियो हला माने कर हला ये हला T1 ट्रेन ये हला T2 ट्रेन ठीक अछि तो वर्तमान जो स्पीड हला कोन ना T1 ट्रेन रो केते T1 ट्रेन हला कोन ना 120 किलोमीटर पर आवर आ स्पीड जो हला कोन ना T2 ट्रेन रो केते T2 ट्रेन होची 150 किलोमीटर पर आवर डेफिनेटली स्पीड अधिक न केमती ताको मीट करिवो ओके अच्छा वर्तमान जिंस हला कोन जदी एमान को दिजन ये हला ताको रिलेटिव वेलोसिटी केते रिलेटिव पर रिलेटिव स्पीड जा नउचनी रिलेटिव स्पीड केते हबो जे सेम डायरेक्शन जाउची माइनस हे जो तने 150 रो 120 करले केते 30 किलोमीटर पर आवर हे गल तक रिलेटिव स्पीड ओके तो वर्तमान जिंस होइची कोन ना से जो ट्रेन जो माने से माने कोन ना दी जण को मूव करछन देखि फास्ट ट्रेन जे हले कोन ना जते मूव करथिबो हला मन कर हला कोन ना जो फास्ट ट्रेन टा कोन कला ना आधा घंटे आगरु छाडिची आरो ट्रेन टा हला कोन ना आधा घंटे परे छाडिची ठीक अछि ताना आधा घंटे रे से केते डिस्टेंस कवर करथिबो कि ये जेतु 120 किलोमीटर पर आवर जाउछ आधा घंटे केते डिस्टेंस कवर करथिबो 60 किलोमीटर हला हाफ एन आवर से डेफिनेटली 60 किलोमीटर कवर करथिबो ठीक अछि अच्छा 60 किलोमीटर कवर करथिबो तो ये तापर कोन हला ना छाडिला बर्तन ये जते बळे छाडिला बर्तन से कोन हला से ऑलरेडी 60 किलोमीटर जाई सलानी हे गल अच्छा सी 60 किलोमीटर जाई सलानी तो या कथा जब देखबा सेकंड ट्रेन कथा देखियो ये केते स्पीड रे जाए 150 किलोमीटर पर आवर केते जाए 150 किलोमीटर पर आवर हला ताहले से जो 60 किलोमीटर अछि सेकंड ट्रेन रे जोटा 60 किलोमीटर हला कोन से जो डिस्टेंस अछि ताको कवर करया पई ताको केते समय लागिथिबो को सेकंड ट्रेन को केते समय लागिथिबो फास्ट ट्रेन हला कोन 120 किलोमीटर पर आवर रे जाउछ हला आ सेकंड ट्रेन हला कोन ना 150 किलोमीटर पर आवर जाउछ हला तो 150 किलोमीटर माने ये जते आधा घंटे रे 20 माने 60 किलोमीटर कवर कर दोची से आधा घंटे रे केते कवर करछि 75 किलोमीटर कवर करछि तो बर्तन से कोचे हला कोन ताहले से जो हला 60 किलोमीटर डिस्टेंस अछि तने से 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस अछि ताको कवर करे पे केते समय लागिथिबो डेफिनेटली अरे 60/30 कर दियो 2 आवर 2 आवर्स ठीक अछि ताने 2 घंटा समय लागिथिबो ताने 2 घंटा समय लागिथिबो ने 2 घंटा समय रे 150 किलोमीटर गला को ताले केते हबो को 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाउची ताने से 300 300 किलोमीटर पळेबो टोटल हला कोन ना 300 किलोमीटर पळेबो हला ताने 300 किलोमीटर जो पळेला 300 किलोमीटर हला कोन हबो ना दीटा को ट्रेन मीट करिवे ए क्वेश्चन को करिया पे तुमको गोटे सिंपल जनरल जिंस दरकार पड़िबो सेटा होचे हला कोन ना फास्ट ट्रेन जोटा जोटा फास्ट ट्रेन थिला हला फास्ट ट्रेन हला जेहेतु हाफ एन आवर आली रे छाडी हाफ एन आवर हला हाफ एन आवर हला कोन बिफोर छाडी हाफ एन आवर कोन ना हाफ एन आवर कोन अछि बिफोर छाडी ताको से हाफ एन आवर रे आके लिखि दबा कोन से केते जाइतिबो ना 60 किलोमीटर जाइतिबो हला केमते को 60 किलोमीटर जाइतिबो गोटे घंटा जति 120 किलोमीटर आउची ताने हाफ एन आवर रे 60 किलोमीटर जाई परिबो एतकी इनसे क्लियर ना
ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ ଯିଏ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ କୁ କଣ କରିବାକୁ, ସେ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ହବ ସେଇ 60 କିଲୋମିଟର। କଣ କରିବ, ଗେନ୍ କରିବ ସେ 60 କିଲୋମିଟର। ସେ 60 କିଲୋମିଟର ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ମେନ୍ ଯୋଉ ହେଲା କଣ କହିଲ ଏଲସିଏମ ଟା ସେଟା ଏଚସିଏଫ ଟା ସେଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତ 120 150 ଭିତରେ କେତେ 30 ଏଚସିଏଫ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏଚସିଏଫ ଟାକୁ ସେଥିରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବ, ତାହେଲେ ବାହାରି ପଡିବ ହେଲା କଣ ନା ତାକୁ ସେତିକି ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 60 କିଲୋମିଟର ଆଭରେଜ ତାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ 2 ଆୱାର ଲାଗିଯିବ। ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ତ ଲେଟ ରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ବାହାରିଛି, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 60 କିଲୋମିଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ପାଖରେ ରହୁଛି କଭର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ହେଲା କଣ ନା ପାଖାପାଖି ହେଲା କଣ 2 ଆୱାର ଭିତରେ, ମାନେ ସେ ତାର ନିଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିବ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ 60 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବି କଭର କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଇଏ ତାକୁ ମିଟ୍ କରିପାରିବ। ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦରକାର ଏଇ ଆଭରେଜ ଏଇ 60 କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ସିଏ ଅଧିକା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ନିଜର ମାନଙ୍କର ସ୍ପିଡ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନେଲି, ତାହେଲେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଆର ଯୋଉ T1 ଟ୍ରେନ ଅଛି ତାକୁ ବି ମିଟ୍ କରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ 2 ଆୱାର ଇଏ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଇଥିବ, ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନଟା ଅଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଯାଇଥିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 150 ଯାଉଛି ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଯାଇଥିବ 300 ଯାଇଥିବ। ତ ତେଣୁକରି ୟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 150 into 2 equal to 300 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ପାଟନା ଷ୍ଟେସନ ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ଯୋଉ T1 ଟ୍ରେନ ଆଉ T2 ଟ୍ରେନ ମିଟ୍ କରିବ। ମନେକର 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, କଣ କହିଲ ଜଙ୍କସନ ଅଛି ହେଲା, ଯୋଉଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏମିତିଆ ଧରନିଅ ହେଲା, ଏମିତିଆ ଆହୁରି ବଢିଆ କିନା ବୁଝିପାରିବ। ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କଣ ନା ବହୁତ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଦିକ୍କତ ହେଇଥିବ, ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ସାର୍ ଇଏ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏମିତିଆ ବାହାର କରିଦେଲେ ସାର୍, ହଠାତ୍ ଏକ୍ସାମରେ ମନେ ପଡିବ ନ ପଡିବ କିଛି ନାହିଁ, ମନେ ପଡିବ ନ ମନେ ପଡିବ ଯଦି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କରିଦଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫର୍ମୁଲାଟେ ଦେଇଦଉଛି, ଛୋଟ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବ ବାସ୍ ହେଇଯିବ କାମ। ହେଲା, ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗିଭେନ ଥିଲା ହେଲା କଣ ନା ଦି ଜଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ ଗିଭେନ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମନେ କର ହେଲା କଣ ଇଏ T1 T2 ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଦେଇଦଉଛି ମୁଁ। ହେଲା, ଆଉ ହେଲା କଣ ନା ଆମର ନା ତୁମକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଟାଇମ ଟା ଦେବାକୁ ଅସୁବିଧା, ମନେକର ଏ ବି ଦେଇଦଉଛି ହେଲା, ଏ ବି ହେଲେ ବଢିଆ ହବ। ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମନେକର 120 କିଲୋମିଟର पर आवर, ଆଉ ହେଲା b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା ତମର 150 କିଲୋମିଟର पर आवर। ହେଲା, ଆଉ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଟାଇମ ଦେଇଦେଇଛି, ଜଣେ ବାହାରିଲା କଣ T1 ଟାଇମ ରେ 10ଟା ବେଳକୁ, ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିଲା କଣ T2 ଟାଇମ ରେ କେତେ 10:30 ରେ ବାହାରିଲା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମୁଲା ତମେ କୋଉଟା ପକେଇବ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା, ମାନେ ହଉଛି ତମର ହେଲା କଣ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କଣ ପକେଇବ ନା ଯିଏ ହେଲା ତମର ହେଲା କଣ କହିଲ ଏ ଭିତରେ ହେଲା କଣ ନା ପଛରେ ବାହାରିଛି ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଯିଏ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟାଇମ ର ଗ୍ୟାପ କେତେ ଇନଟୁ ତମର ହେଲା କଣ ନା a into b divided by b minus a। ଏ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେବ ସିଧା ସିଧା ବାହାରି ପଡିବ। ଦେଖ T2 minus T1 ହେଲା 30 ମିନିଟ, 30 ମିନିଟ କେତେ ଆୱାର 1/2 ଆୱାର। ଠିକ ଅଛି, ଇନଟୁ a into b କେତେ 120 into 150, ଲେଖିଦିଅ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 120 into 150 ହେଲା, ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଏଇ ଯୋଉ 150 ରୁ 120 ଗଲେ କେତେ 30, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ରେ କାଟିଦେବ ଆगे ସିଧା ସିଧା 35 ଯା, ଠିକ ଅଛି 3 5 15 ହେଇଗଲା। ଆଉ ୟାକୁ 2 ରେ କାଟିଦିଅ, 2 ରେ କାଟିଦେଲେ 212 60, 6 5 30, 300 କିଲୋମିଟର ଭଲ ନା ସିଧା। ହେଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡରେ ଦିକ୍କତ ହଉଛି ସେମାନେ ଏପଟ ଗୋଟେ କରିଦେଇ ପାରିବ। सर ହୁଁ सर ଗୋଟେ डाउट ହଁ ଆସୁଛି ପଚାର, सर, ହଁ ପଚାର। ଯଦି ଦିଟା ବାହାର ଯଦି ଦିଟା ଟ୍ରେନ ଦିଟା ଟ୍ରେନ ହଁ ଏକା ଟାଇମ ରେ ବାହାରିଥାନ୍ତେ
ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ ଯୋଉଟା 30 କିଲୋମିଟର per hour ସେତେବେଳେ ସାର୍ ତାମାନେ 30 କିଲୋମିଟରରେ ମିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସିଏ ବାହାରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ 300 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ନାଇଁ ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ହେଲେ 10ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲା, ଇଏ ତ ଠିଆ ହେଇ ନଥିବ ନା, ଇଏ ତ ତାର ଚାଲିଥିବ, ଇଏ ସ୍ଲୋ ରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ମିଟ୍ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିଲା। ଯଦି ଡାଟା ଉଲ୍ଟା କରିକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କେବେ ବି ଦିଟାକ ମିଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମନେକର 10ଟା ବେଳେ ଜଣେ ବାହାରିଲା ହେଲା 150 କିଲୋମିଟର ବାଲା ଆଉ 10:30ରେ 120 ବାଲା, କେମିତି ମିଟ୍ କରିବ? ମିଟ୍ କରି ହିଁ ପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କରେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କଣ ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କଣ ସେଇଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ସେମ୍ ଟାଇମରେ ବାହାରିଥାନ୍ତା ତ ଡେଫିନେଟଲି 150 ବାଲା ପଳେଇଥାନ୍ତା ନା, ମିଟ୍ କେମିତି କରିବ ଯେ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ ତ ସ୍ପିଡ ଅଧିକା ଅଛି। ଦେଖୁନ ସିମ୍ପଲ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦଉଛି। ଦିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଦିଟା ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଯୋଉ ପିଲାର ସ୍ପିଡ ଅଧିକା ଅଛି ସେ ଆଗରେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ନା, ସେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଟ୍ କୋଉଠି କରିବ ଯେ? ଯଦି ଟାଇମ ସେମ୍ ହେଲା ମିଟ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ଉଠୁନି, ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ ଅଧିକା ଅଛି ଜଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ କମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥାଟା କଣ କରିଦେଲା ନା, ଏଠି କଥାଟା ଏଇଆ ଦେଲା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏ ବାହାରିଲା ତା ସ୍ପିଡ କମ ଥିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ବାହାରିଲା ତା ସ୍ପିଡ ଅଧିକା ଥିଲା। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମିଟ୍ କରିବେ, ରିଜନ କଣ ନା ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ ହେଲା। ଆଉ ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ହେଲେ କଣ, ଯେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାରିଛି ନା ତାର ସ୍ପିଡ ଅଧିକା ଅଛି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମିଟ୍ କରିବାଟା ତୟ ଅଛି, ନିହାତି ମିଟ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମିଟ୍ କରିବ ଯଦି ବା ସିଏ କଣ ହେଲା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଥିଲା କଣ ନା ଇଏ ଆଗେ ଯାଇକି ହେଲା ପଳେଇଲା ତାପରେ ସିଏ ଗଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଆଗେ ଗଲା, ଇଏ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା? 60 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସିଏ 120 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ଇଏ 150 ରେ ବାହାରିଲା, ଇଏ ବି 150 ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା ଭିତରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଯାଇକି ଟଚ୍ କରିବ କି ନାଇଁ? ଯେମିତି ତମେ ବସ ରେ ଦେଖୁଛ ହେଲା କଣ ନା, ତମେ ଗୋଟେ ବସ ରେ ବସିଛ, ତମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବସ ରେ ବସିଛି, ଦି ଜଣଙ୍କ ସେମ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଯାଉଛ। ମନେକର ତା ବସ ର ସ୍ପିଡ ହେଲା କଣ ନା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ତମ ବସ ଅପେକ୍ଷା, ତାହେଲେ ସିଏ ପଛ ଆଡୁ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ସହିତ ସମାନ ହେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ତମଠୁ ଆଗେଇ ଯିବ ନା। କଥାଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଯିବା କଥାଟା ଏଠି ଦେଇନି, ସିଏ କହିଛି ହେଲେ କଣ ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ଦିଟାକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଦିଟାକ ସମାନ ପୁରା ପାରାଲାଲ ହେଇଯିବ, ପୁରା ୟା ଆଗଟା ଯେତିକି ତାର ଆଗଟା ସେତିକି, ମାନେ ସମାନ ଇଏରେ ଥିବେ ହେଲା। କଥାଟା Yes, sir. ଏତିକି ପଚାରିଛି। ତ ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ କଣ ହବନି, ଇଏ 150 କିଲୋମିଟର per hour ତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ ଟା ମୁଁ ବାହାର କଲି 30 କିଲୋମିଟର per hour, ଏଇ ହିସାବରେ ଇଏ ଆଗେଇବ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 60 କିଲୋମିଟର ଗ୍ୟାପ ଟାକୁ ଏଇ 30 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଯୋଉ ଆଣିଲି, ଏଇଠୁ ଆଣିଲି, ଏଇ ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ ରୁ ଆଣିଲି, ଏଇ ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ ଟା ଆଣିକି ମୁଁ ଡିଭାଇଡ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା ଆର ଟ୍ରେନ ଟା। ଏବେ Yes, sir. କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା? Yes, sir. ହଁ ବାସ୍। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ କହିଲା ଯେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା, ତ ତମେ କହିବ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା, ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସିଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା, ବାହାର କରିଦେଲ ଆଗେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସହିତ ଡିଭାଇଡ କରିବ କଣ ନା ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ ଟାକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଭାଇଡ କରିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଏ ଅଧିକା ଯାଇଛି, ଇଏ କେତେ ସମୟରେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାକୁ କଭର କରିନବ। ନିଜେ ତ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଟାକୁ ସିଏ କେତେ ସମୟରେ କଭର କରିନବ। ଯେତିକି ସମୟରେ କଭର କରିନବ ବୋଲି ବାହାରି ଗଲା ତମର, ତା ମାନେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ସେତିକି ସମୟରେ ସେମାନେ ମିଟ୍ ବି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କଣ କରିବ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ତାର ଇଏ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ 300 କିଲୋମିଟରରେ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ମିଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲା ମାନେ ସମ ଟାଇମ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଲା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ ସହିତ। ଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ ଆଗେଇ ହେଇକି ଯାଇଛି ନା, ତା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ, ସିଏ ତ ତମକୁ ହେଲା କଣ ନା ଆଉ କଣ ଡାଟା ଦେଖେଇଦବ ତୁମକୁ। ଦେଖୁନ ତମେ ଏଠି 2 ଆୱାର ବାହାର କରିଦେଲ, ଏଟା କାହାର ବାହାର କର? ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ ବାହାର କଲ କି ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ ସହିତ ରିଲେସନ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ ସହିତ କେବେ ଭୁଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବନି, ଯାହାର ବାହାର କଲ ମାନେ ତାରି ସ୍ପିଡ ହଁ ହଁ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ହେଲା। ସାର୍ ଏଇଗୁଟାକୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚୋର ମେଥଡ ଯୋଉ କରେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି ତ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ହଁ ରିଲେଟିଭ ହଁ ସ୍ପିଡ ନବା ଦରକାର ପଡୁନି। ମାନେ 60 + x by ହଁ 150 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x by 120 ପକେଇଦେଲେ ବି ହେଇଯାଉଛି। x ର ହୁଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି 240, ତେଣୁକରି t1 ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ 240, ଇଏ 60 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଯାଇଛି 300, ସେମିତି ବେଶୀ ହୁଁ ହଁ ହଁ ସେମିତିଆ ବେସିସ କଲେ ବି ହବ।
ସେମିତି ବେସିସ୍ କଲେ ବି ହବ, ଏମିତିଆ କଲେ ବି ହବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆରେ ମାନେ କଥାଟା ହେଲା କଣ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଏହା ହେଲା, ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ସେୟା ହେଲା। ସେଇଟା ମେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିନଥିଲି ଏତେ ଭଲ କିନା, ଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଭଲ କିନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ତୁମକୁ କହିଦେଲି ଯେ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଡିଭାଇଡ ହେଲା, କଣ ହେଲା, କେମିତି ଆନ୍ସରଟା ବାହାରିବ ହେଲା। ତ ରିଲେଟିଭ ସ୍ପିଡ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆନ୍ସର ବି ବାହାରିଗଲା। ୟାର କିଛି ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ତମେ ହେଲା କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ ନା ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରିବ ସିଏ ହେଲା ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୁଝିପାରିବ। ଓକେ, କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା କାହାର ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା କୁହ? ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ମେନଲି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଥିଲି ଏଥର, କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରୁଛି, ତ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ନ କରିଲେ ମାନେ ତମକୁ ନ ହବ ହେଲା। ଏମିତିକା ଆଉ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆଉ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଥିଲେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ତମର। ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଦେଲେ ତମର ହେଲା କଣ ନା, କଣ କହିଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ମାନେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଏକ୍ସାମ ରେ ପାଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଅଛି, ସିଏ ହେଲା କଣ ନା ଦିଟା ପର୍ସନ ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଜଣେ 4 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର, ଜଣେ 8 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ହେଲା, ତ ତାକୁ ହେଲା କଣ ନା ଓଭରଟେକ୍ କଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ଜଣକୁ ହେଲା କଣ ନା ସିଏ ହେଲା କଣ 18 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣକୁ ହେଲା କଣ 20 ସେକେଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ସେ ପାସ୍ କଲା। ସେ ପଚାରୁଛି କଣ ନା ଟ୍ରେନର ଲେନ୍ଥ କେତେ। এটা ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ବାଲା ଜିନିଷ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକ ପକେଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ। ଏଇ ବାଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଲେ, ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଅଛି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଦିଟା ଲୋକକୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଅଛି, ସେ କଣ କହିଛି ନା ଦିଟା ଲୋକକୁ, ଟ୍ରେନ ଅଛି, ସେ ହେଲା ଦିଟା ଲୋକକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବ ହେଲା। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ଲୋକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଅଛି ହେଲା, ଦିଟା ଲୋକକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ସେମ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି, ଇଏ ବି ସେମ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଣ ନା 4 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଣ ନା 8 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ଯାଉଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ପର୍ସନ, ପୁଣି ଜାଣିପାରିବେନି କାଳେ ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ପର୍ସନ ବୋଲି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ପର୍ସନ ଏ ପର୍ସନ ବି, ମାନେ ହେଲା ଏତିକି ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଓଭରଟେକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗିଲା କେତେ 18 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମ, ଟାଇମ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 18 ସେକେଣ୍ଡ। ଆଉ ୟାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ କେତେ ଲାଗିଲା 20 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। ଡେଫିନେଟଲି ୟାର ସ୍ପିଡ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁ କରି ଲାଗିଥିବ ଅଧିକା ଟାଇମ, ଠିକ ଅଛି। ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଟ୍ରେନର ଲେନ୍ଥ କେତେ, ଲେନ୍ଥ କେତେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ତାକୁ ଜେନେରାଲ ମେଥଡ କଲେ ହାଲକା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହବ କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜେନେରାଲ ମେଥଡ ନ କହିକି ତମକୁ ସିଧା କାହିଁକି କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଜେନେରାଲ ମେଥଡ ତମେ କରିକି ଯିବ ପୁଣି କୁଆଡେ ଭୁଲଭାଲ କରିବ ତ ଠିକ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଏତିକି କଥା କହୁଛି, ତମକୁ ଟାଇମ ଦେଇଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତମକୁ ଟାଇମ ଗିଭେନ ଅଛି ନା, ଏଠି ହେଲା କଣ ନା ମନେକର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ T1 ନେଇଗଲି, ଏଟା T1 ଟାଇମ, ଆଉ ଏଟାକୁ ମନେକର T2 ଟାଇମ ନେଇଗଲି, ହେଇଗଲା। ସେମିତିକା ତମକୁ ଦିଟା ଲୋକର ସ୍ପିଡ ଜଣା ଅଛି, ମନେକର ୟାର ସ୍ପିଡ ହେଲା A ଆଉ ୟାର ସ୍ପିଡ ହେଲା କଣ ନା B। ଓକେ, ତାହେଲେ ତମକୁ ହେଲା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଜେନେରାଲ ଯୋଉ ମାନେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା, ତମକୁ ଯୋଉ ଦେଇଛି ସ୍ପିଡ ଦେଇଛି, ଇଏ ଦେଇଛି, ସେଇଠୁ କଣ ବାହାର କରିବ ଦେଖ, ସ୍ପିଡ ଦେଇଛି, ଟାଇମ ଦେଇଛି, डिस्टेंस। ତ ହଁ, ତ ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଇଛି। 4 କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା, ତମକୁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହଁ 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 ଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର କୁ ତମେ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଆଗେ କନଭର୍ଟ କରିଦବ ହେଲା। ଏଇ ଏକ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ କନଭର୍ଟ କରିଦବ। ଏଇ 4 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଟା ତମର ହେଲା କଣ ନା 10/9 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କେମିତି ହବ ନା, ତମେ ହେଲା କହିଥିଲି ତମକୁ ହେଲା କଣ, ବଡରୁ ଛୋଟକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟକୁ ରଖିବ, ବଡକୁ ତଳ ରଖିବ, यानी कि 5/18 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆରଟାରେ ବି ସେମିତିକା 8 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଅଛି, ତାକୁ ସେମିତିକା ହେଲା କଣ 5/18 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ, ହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ 20/9 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା। ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଆଗେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲ। କନଭର୍ଟ କଲା ପରେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିବ ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଦି ଟ୍ରେନ, ଟ୍ରେନର ଲେନ୍ଥ ପଚାରିଛି, ଲେନ୍ଥ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଟ୍ରେନର ଲେନ୍ଥ କେମିତି ବାହାର କରିବ ନା, ଟ୍ରେନ ଲେନ୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟ୍ରେନ ଲେନ୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ଅଛି,
ये 4 किलोमीटर पर आवर ये ए दी जन भितर आगे डिफरेंस बाहर कर दो हला त माने हला कोन ना के अधिका अछि बी टा अधिका अछि तने बी माइनस ए कर दबा आगे बी माइनस ए कर देलो तापर हला कोन ना ताको हला कोन ना तमता से तो t1 * t2 कर दबो ओके होल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 हला एतकी पके दबो सीधा आंसर बाहर करियो तो दी जन भितर स्पीड केते डिफरेंस हला 20/9 आ केते 10/9 ताले हला एटा केते जो 10/9 गैप हे जो ठीक अछि 10/9 हे गला टाइम केते t1 t2 ये हला 18 से हला 20 आ दी जन भितर डिफरेंस ता केते 2 रो डिफरेंस बस एती हे गला तो 9 2 18 हे गला एठी 2 2 कटि गला ताले हला कोन ना 10 * 20 = 200 मीटर भारियो सीधा ट्रेन रो लेंथ तने केते हला 200 मीटर हे गला ओके हला हला ना का डाउट रहला को क्लियर क्वेश्चन गुडा सब गुडा एई भरा टाइप रे ही सॉल्व करा जो जत्ते भी क्वेश्चन अछि ना सब गुडा क्वेश्चन गुडा को एई भरा टाइप रे ही सॉल्व करा जो हला रो तम पय आ गुट्टे क्वेश्चन गुडा को भलो क्वेश्चन गुट्टे गुट्टे करे दोछि तले हे जो आ गोटे क्वेश्चन करो जो देखो आ गोटे क्वेश्चन तमर देछि क्वेश्चन कोन क्वेश्चन तुमको देछि एमतिका जे हमर गोटे ट्रेन अछि हला ए ट्रेन covers a distance between two station A and B in 2 hour हला बर्तमान दीटा स्टेशन अछि A आउ B हला से ए डिस्टेंस को कवर करिया पई केते समय निए 2 आवर समय निए हे गला तापर कोन हला तार जो स्पीड थिला त स्पीड को हमें जदी 6 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देबो ठीक अछि त स्पीड को कोन कर देबा ना 6 किलोमीटर मन कर आगरो मन कर तार थिला स्पीड हला x किलोमीटर पर आवर हला बर्तन हमें कोन करले ना ताको 6 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देले हे गला रिड्यूस कर देला जदी हमर से जो सेम डिस्टेंस को से केते समय नबो ना 3 आवर नबो से कथा कहछि बर्तमान ये हला x किलोमीटर पर आवर जते बळे जाउथला सेते बळे हला कोन ना 2 आवर नउथला बर्तमान से x किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर मु माइनस कर देली तब ट्रेन टा चलेली तो कोन हला ना मते 3 आवर समय नेला ताले से कोन पचारछि ना हमरो जो दीटा स्टेशन अछि ते से स्टेशन दीटा भितर हला कोन ना माने गैप टा केते ठीक अछि आ गोटे पचारछि कोन स्पीड ऑफ द ट्रेन दीटा आंसर पचारछि माने speed of the train पचारछि of the train आ गोटे जिंस पचारछि हला कोन ना gap between the station gap between the stations ए दीटा आंसर क्वेश्चन तको x हेला पचारछि 36 हम x हे जो 36 और गैप हो देखो जिंसडा एटा करिवा पई तुम कोन करिवो ना सबटु प्रथमे तुमको दे देछि टाइम दीटा कर गिवन अछि टाइम दीटा गिवन अछि ए टाइम टा हला तमरो t1 ये हला तमरो t2 टाइम गिवन अछि तापरे गोटे हमर जो स्पीड अछि स्पीड हला कोन ना स्पीड दी जन भीतर गैप टा दे देछि हला स्पीड गैप तो स्पीड हैला 18 किलोमीटर पर आवर और डिफरेंस हैला 36 किलोमीटर आवर तो तुमको हला कोन ना स्पीड तुमको हला कोन ना जो स्पीड दीटा भीतर गैप केते अछि 6 किलोमीटर पर आवर अछि स्पीड गैप
हैला स्पीड गैप टाको मु माने कर कहूची स्पीड गैप टाको माने कर मु कोन नउची ना माने कर लेट्स से a नउची हैला इक्वल टू केते 6 किलोमीटर पर आवर हैला तो वर्तमान तुमको क्वेश्चन सॉल्व करिवार अछि तो तुम जनरल मेथड कले एमती कार पूरा करियो पूरा लंबा चौड़ा हैला किंतु सेमती कार न करके सीधा सीधा कोन कर देबो ना तुमको डिस्टेंस बाहर करियो अछि दीटा स्टेशन भितरे सो d इक्वल टू a होल इनटू t1 t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 कर दबो एटू डिस्टेंस बाहर पड़ियो सीधा सेमते तुम स्पीड बाहर करियो अछि स्पीड तो स्पीड बाहर करिया को हला s बाहर करियो स्पीड तो स्पीड इक्वल टू कोन है छिबो ना a into t2 होल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 बस दीटा का पकाओ सीधा सीधा आंसर बाहर करियो देखो एटी a केते अछि तमरो 6 किलोमीटर पर आवर ठीक अछि तापरे t1 केते अछि t1 हला 2 आवर t2 केते 3 आवर डिवाइडेड बाय t1 t2 भितर डिफरेंस केते 1 आवर डिफरेंस बस ये भरला सेमती का a केते अछि 6 t2 केते अछि t2 वाला 3 अछि डिवाइडेड बाय t1 t2 भितर गैप केते 1 बस हे गला 6 3 जा 18 हे गला एठी कोन हला 3 6 636 36 ठीक अछि एटा 36 किलोमीटर हे जिवो एटा हला कोन 18 किलोमीटर पर आवर हे जिवो हे गला सीधा सीधा भरला ना एमते आरे तुम बाहर करथांतो तुम जो हला कोन कर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ताले फास्ट रे हला कोन हला ना तुम जो नेला कोन डी मन कर डी डिस्टेंस अछि x हला कोन कहलो तुमर d स्पीड रे by 2 जाईची ଗୋଟେ s हां ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ हां d by सेटा 3 है equal to s minus 6 ହେଇଗଲେ ତ हां हां सेटा है 2x इक्वल टू t है एटा सिमते है 3 होल इनटू x - 6 इक्वल टू t सेमते है ଆଜ୍ଞା तापर दीटा क्वेश्चन सॉल्व करिवो सॉल्व करके सेटा आंसर बाहरिवो ଆଜ୍ଞା हेगला सेटा हला जनरल प्रोसीजर बट हला कोन एथरे हला कोन सीधा सीधा करलो जल्दी भी बाहरी गला आंसर बस हेगला ये गला तमरो डिस्टेंस आ ये हला तमरो स्पीड दीटा बाहरी गला हेगला एवा टाइप रे तुमको क्वेश्चन पचरबो आ गोटे क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन सेमती का अछि तुमको हला कोन ट्रेन देथिबो ट्रेन स्पीड दे देथिबो देखि तुम कहथिबो हला कोन विदाउट स्टॉपेज रे से की हला ये जिवो आ से सेम डिस्टेंस हला जति विथ स्टॉपेज जिवो तले एमते जिवो एवा टाइप रो क्वेश्चन तुमको पचरिबो हला क्वेश्चन सेमती देछि कोन विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर आ विथ स्टॉपेज ता देछि 45 किलोमीटर पर आवर ताले से कहछि कोन फॉर हाउ मेनी मिनिट्स डज दिस ट्रेन स्टॉप पर आवर गोटे घंटा रे केते मिनिट पई से रहे 10 minutes तो ताको कोन करिवो ना दीटा भितर आगे गैप बाहर कर दबो तापर कोन करिवो ना स्टार्टिंग जो हला कोन कहितला तुमको कोन कहलो विदाउट स्टॉपेज ताको डिवाइड कर दबो क्वेश्चन सीधा जो आंसर आपण बाहर करे हां हला तो सीधा सीधा पूरा डायरेक्टली आंसर बाहर जिवो एटा गोटे बोथे करैथली गोटे बस वाला प्रॉब्लम बोथे देखि करैथली ना ଆଜ୍ଞା कोन ବସ୍ वाला क्वेश्चन ଦେଇଥିଲେ बस वाला ना से हां से तारी सहित କ୍ୟାଲକୁଲେଟର एटा ପୁରା पूरा पूरा effective। टाल हाँ 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 पूरा टाली खाई जाउछ हैला एतकी थिला तमरा हला कोन ना जनरली क्वेश्चन गुडा को जोडा टाइप रो जनरली एग्जाम तमरा आसुची ठीक अछि आउ किछि टाइम रही जाइथिबो त म तो जानिनी तो फिर भी हला कोन मैक्सिमम टाइम सो करे दी छला गोटे ते कोडा छुट्टी आइथिबो त म जानिनी हला कारण जतकी मैक्सिमम क्वेश्चन म देखु जे प्राय ए थ्रू ही क्वेश्चन पडुछ हला तो दरे कोरी सबुडा टाइप ऑलमोस्ट करे दिली ता भीतर जदी गोटे अदे छुट्टी आइतो त देखि नबो डाउट होबो ते पचारियो हला आउ ट्रेन सेशन एठी हला समाप्त हो गला तुम जाकी निजे क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करिवो हला जे तो मो स्पीड टाइम डिस्टेंस एते सारा क्वेश्चन कर दी ना तो ट्रेन आहुरी गोटे एक्स्ट्रा सेशन माने नेसेसरी बोली मने करूनी फिर भी जदी रिक्वायरमेंट हबो जदी तुम पचारिवो डाउट फॉट पचारिवो म कहि देबी हला कहले से यार से तो पूरा मैचिंग सब किछि खाली कथा एति हला ये ट्रेन आ सी हला गाड़ी आ किछि नहीं हला ओके ओके फाइन सो कहार कोन क्वेरीज एका अछि पचारो आस्क मी योर क्वेरीज एनी क्वेरीज ओके ठीक अछि तो सेशन टी को हमरो एठी समाप्त करिवा पर नेक्स्ट सेशन रे हमरो नुवा चैप्टर सहित देखा हबो धन्यवाद।